नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज अध्याय आम आलोचना करवा 2026 मसीहा अगस्ट मास 17 तारिख दिन रविंकर प्रवेश सिंह राशि को रहुची। रवि तक स्व राशि सिंह रे चलन करेंगे। 12 गोटी राशि रे किपरि प्रभाव पकाइबे आसंतु से विषय आम आलोचना करवा। दर्शक बंधु शरीर सुख रवि ग्रह प्रदान करिथांती कारण से लग्नर कारक ग्रह अटंती। कर्मर सुख मध्य रवि प्रदान करिथांती। कर्म को नियंत्रण करिथांती रवि मध्य। सरकारी कार्य रे सफलता सहित मान सम्मान पद पदवी मध्य वृद्धि करिथांती रवि। ए रवि ग्रह तांको स्व राशि रे अवस्थान कले शुभ फल प्रदान करिथाए। से राशि रे से स्वगृही एवं मूल त्रिकोणी मध्य होइथे। तेणु सिंह राशि रविंकर स्व राशि होइथिबारु 12 गोटी राशि रे अनेक प्रभाव एई समय पड़िबो। एई समय रवि ग्रह केतुंक सहित जोग संबंधरे रहिबे सिंह राशि रे। राहुंकर दृष्टि रे मध्य रवि एई समय रहिबे। तेणु आपणक राशि रे कोन परिवर्तन होबाकू जाउची से विषय आलोचना करिबा पूर्वरु आसंतु जानिबा जदि रवि ग्रह दुर्बल रहिछि कोन आपण करिवे। रवि ग्रह जदि दुर्बल रहिछि प्रत्येक दिन सूर्य पूजा आपण करंतु। सूर्य देव को जल अर्घ्य प्रदान करंतु एवं ग्रह विप्र मानंको रविवार दिन निमंत्रण करी गहम गुड़ लाल वस्त्र इत्यादि दान दियंतु। अशुभत्व दूरीकरण हम। बापांकर सेवा सब बेले करंतु। लाल रंगर गाई को खाइबा को दियंतु। पाती मांकड़ को प्रत्येक रविवार दिन रुटी गुड़ खाइबा को दियंतु। अशुभत्व दूरीकरण हम। दर्शक बंधु रवि ग्रह सिंह राशि रे प्रवेश करिचंती। तेणु सिंह राशि होउची रवि ग्रहंकर मूल त्रिकोणी राशि एवं स्व राशि। ए राशि रे केतुंक सहित जोग संबंध रे रवि ग्रह रहिबे एवं केतुंकर प्रभाव रे मध्य रवि किछि दिन पर्यंत रहिबे। ग्रहण जोग मध्य एई समय संगठित हब। सर्वप्रथम राशि मेष राशि फलाफल किपर आसतु जानिबा। मेष राशि पंचम स्थान रे रविंकर चलन रहुतिबारु खाद्यपेय आपण एई समय नियंत्रण रखिबा आवश्यक। पेट जनित पीड़ा रे आपण बेले बेले पीड़ित हेबे किंतु व्यवसाय रे आपणकर किछि लाभ मध्य बढ़ी पारे। अवश्य परिश्रम संघर्ष एई समय व्यवसाय वाणिज्य रे अधिक रहिबो। मिश्रित आय वृद्धि होबार संभावना रहिछि। जेमिति रोजगार करिवे सेमिति मध्य खर्च मध्य करि पारंती। एई समय राजनीति शिक्षा ठारू आरंभ करी मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में छात्र छात्री माने अग्रगति करिवार संभावना रहिछि। मानसिक स्तर सेमानकर मध्य दृढ़ीभूत होबार संभावना रहिछि। अकस्मात धन किछि प्राप्ति होबार सुजोग एई समय मिलि पारे। खर्च मध्य अवश्य लागि रहिबो। शनि 7.5 प्रभाव रे आपणकर राशि मध्य रहुछि। सामाजिक मान सम्मान वृद्धि पाइबो। महिला माने जे माने गर्भवती रहिछथि से माने एई समय खाद्यपेयर जत्नवान हेबे। डाक्तरंकर परामर्श अधिक करिबा आवश्यक। जेहेतु रवि पंचम रे अवस्थान करी केतुंक सहित जोग संबंध रे एवं राहुंक प्रभाव रे रहुछि। छात्र छात्री माने मिश्रित सफलता एई समय प्राप्ति करिवे। शारीरिक असुस्थता जो देखिबा पेट मुंड टिके खराब होई पारे। जो माने हृदरोगी रहिचंती से माने डाक्तरंक परामर्श करी सेतिरो आरोग्यता लाभ मध्य करिवे। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा वृष राशि फलाफल किपर रहइबो। वृष राशि चतुर्थ स्थान रे रविंकर चलन रहुतिबारु पारिवारिक कार्य को नहीं आपण व्यस्ततारे रहिबे। घर परिवार जमीबाड़ी कार्य गुड़िक त्वरान्वित अधिक होबार संभावना रही। सेथिरु निश्चित लाभ मध्य आपण को मिलिबो। सामान्य किछि कार्य रे बाधा प्रतिबंधक उपजिबो। घरे टिके बेले बेले सामान्य अशांतिर स्थिति मध्य उपजी पारे। राहु केतुंक प्रभाव रविंक उपरे पड़ुथिबारु पारिवारिक टेंशन टिके मध्य रही आपणक मुंड उपरे। व्यवसाय रे आय वृद्धि होबार संभावना रही। सामाजिक मान सम्मान मध्य वृद्धि पाइबो। अधिक परिश्रम मध्य आपण एई समय करिवे। महिला माने पारिवारिक अशांति जोगु सामान्य चिंतित एई समय रही पारंती। जानवाहन कार्य गुड़िक त्वरान्वित हबो। सेतिरे किछि खर्च किछि एई समय अधिक करिवार संभावना रही। घरोई पुरातन कार्य गुड़िक आपण एई समय सारिया पई अधिक निष्पत्ति मध्य नहीं पारंती। बंधुंकर सहयोग रे भिन्न भिन्न काम आगेइबार संभावना मध्य रही। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा मिथुन राशि फलाफल किपर रहइबो। मिथुन राशि
तृतीय स्थान में रविंकर चलन रोथिबारु व्यवसाय वाणिज्य उन्नति लाभ होबार संभावना रही। कर्म क्षेत्र में सफलता प्राप्ति हम। सामाजिक मान सम्मान बढ़िबार संभावना रही। कारोबार वृद्धि पाइब। छोट मोट स्थान को गस्त अधिक रहिबो। सेल्स मार्केटिंग कार्य अधिक वृद्धि पाइब। परस्पर मध्य बुझामणार स्थिति भल रहिबो। यह सहित कम्युनिकेशन स्किल आपणकर बढ़िबार संभावना रही। रोग बाक क्षेत्र सामान्य आरोग्यता लाभ होबार संभावना रही। आपणकर कॉन्फिडेंस लेवल यह समय अधिक बढ़िबो। कौन सी वाद विवाद क्षेत्र आपन धीरे धीरे मुक्ति पाइबे। से सब क्षेत्र में समाधान करिवार सुजोग पाइबे। किणा बिका क्षेत्र में आग को अग्रसर हेबे। यही समय किसी शुभ संवाद काटारू पाइपारती। सरकारी कर्म अदल बदल एवं बेसरकारी कर्म क्षेत्र में नूतन सुजोग मिलवार संभावना रही। राजनीतिक कर्म ठारू आरंभ कर सरकारी कर्म आप सक्रिय यही समय हेबे। छात्र छात्री मानी शुभ समय रही समय अनेक शुभ फल विभिन्न दिगरू पाइपारती। दर्शक बंधु एवं आसतु जाना कर्कट राशि फलाफल किपर कर्कट राशि द्वितीय स्थान में रविंकर चलन रोथिबारु कर्म क्षेत्र में उन्नति लाभ होबार संभावना रही। जेमिति रोजगार सेमिति खर्च यह समय लगी रहा। आकस्मिक भाव किसी धन प्राप्ति हेले धन व्यय होबार संभावना विभिन्न दिगरे रहिबो। कौनसी प्रतिष्ठित व्यक्ति सहित उत्तम संपर्क बढ़िबो एवं यही समय परिवार विभिन्न कार्यक्रम आपन व्यस्ततार रहिबे। कुटुंब जन को नहीं समस्या जहाँ भी लगी रोला ताकू दूरीभूत करने अनेक चेष्टा करेंगे। विभिन्न स्थान को भ्रमणर सुजोग पाइबे। छात्र छात्री माने बहुत परिश्रम करिवार संभावना यह समय रही। पारिवारिक संपर्क वृद्धि करने आपण घर परिवार समस्त सदस्य को एकाठी करने समय योजना करेंगे। किसी दीर्घकालीन भित्तिरे टंका संचय करिवार निष्पत्ति समय नियंतु। नूतन द्रव्यर लाभ आपण समय नहीं पारिबे। कुटुंब जन को नहीं वाद विवाद सामान्य किसी लगी रही सल्व करने आपणकर चेष्टा यह समय अधिक रहिबो। दर्शक बंधु एवं आसतु जाना सिंह राशि फलाफल किपर रहिबो। सिंह राशि रविंकर चलन रोथिबार आत्मविश्वास अधिक आपणकर भरपूर रहिबो। व्यवसाय वाणिज्य किछिटा उन्नति आसीबो। कर्म क्षेत्र में अदल बदल होबार संभावना रही। पारिवारिक चाप मानसिक चाप टिके अधिक रहिबो जेहेतु रवि ग्रह यह समय पीड़ित होई आपणकर राशि चलन करूचंती। शारीरिक असुस्थता जहाँ भी लगी रोला डाक्तर परामर्श यह समय अधिक करेंगे। से सबको निराकरण करने मानसिक अस्थिरता बेले बेले वृद्धि पाइब। महिला माने सामाजिक एवं धार्मिक कार्य अधिक मन बढ़ाई पारती। दाम्पत्य जीवन को नहीं टिके टेंशन यह समय रही समय ओभर कॉन्फिडेंस ठारू दूर रही छात्र छात्री माने भल कार्य करने चेष्टा करने आवश्यक। यही समय जहाँ भी कार्य करुँच से सब कार्य को भल भाव निरीक्षण करंतु। से सब कार्य आपन को लाभ किसी परिमाण मिल पारे। कार्य दक्षता आपणकर वृद्धि पाइब। दर्शक बंधु एवं आसतु जाना कन्या राशि फलाफल किपर कन्या राशि द्वादश स्थान में रविंकर चलन रोचे स्वगृह में जहाँफल दूर स्थान को गस्तर सुजोग मिल। विदेश गस्त करें कि छोट मोट स्थान को अधिक बुलाबुली आपण जापारती। निज शरीर सुरक्षा पाई आपण विभिन्न पदक्षेप यह समय नेबे। पुरातन रोग वृद्धि जहाँ भी रही डाक्तर परामर्श करिवार संभावना यह समय अधिक रहिबो। व्यवसाय वाणिज्य अधिक निवेश करिपारंती एवं यही समय किसी अधिक इन्वेस्टमेंट कौन सी कार्य आपण करिवार संभावना रही। चाकरी बाकरी क्षेत्र में ट्रांसफर इत्यादि होबार संभावना रही। अदल बदल होबार संभावना रही। राजनीतिक कर्म मेडिकल कर्म एवं सरकारी कर्म रे अदल बदलर सुजोग आपण यह समय अधिक पाइपारती। आत्मीय स्वजन सहित मिशामिशी संपर्क यह समय वृद्धि पाइब। छात्र छात्री माने परिश्रम अनुसार सफलता यह समय प्राप्ति करेंगे। तेणु यह समय खर्च किसी विभिन्न दिगरे बढ़िबार संभावना रहुतिबारु खर्च को नियंत्रण करने आवश्यक। दर्शक बंधु एवं आसतु जाना तुला राशि भाग्यफल किपर रहिबो। तुला राशि एकादश स्थान में रविंकर चलन रोथिबारु व्यवसाय वाणिज्य उन्नति आसीबो। माली मकदमा कार्य क्षेत्र में सफलता आपन को प्राप्ति हम। बंधुंकर सहयोग मिलिबो। भाईंकर सहयोग मिलिबो।
ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରୋଜଗାରର ସ୍ଥିତି ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଲ ରହିବ। ନୂତନ ଚାକିରି ବାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରମୋସନ ଇତ୍ୟାଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ହାର ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ରହିବ। ଚାକିରିଆ ମାନେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ପାଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ମଧ୍ୟ ଛୋଟମୋଟ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥ କିଛି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟୟ କରିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ଆଣିଦେବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସମୟରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ମେଡ଼ିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ଏହି ସମୟରେ କରିବେ। ନୂତନ ପଦପଦବୀ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାରିବାରିକ ଟେନସନ୍ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତତାର ଏହି ସମୟରେ ରହିବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କରିବେ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ନୂତନ କର୍ମ, ନୂତନ ପଦପଦବୀ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କୃଷି ସମ୍ପଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାରବାରକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ। ସରକାରୀ କର୍ମରେ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏହା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇପାରେ। ମହିଳାମାନେ ସୁଖୀ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ଧନୁ ରାଶିର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମିଶ୍ରିତ ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦେହ ପା ବେଳେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ଛୋଟମୋଟ ରହିବ, ସେ କାରଣକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଟେନସନ୍ ଟିକେ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମିଶାମିଶି ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ମିଳିବ। କାମର ଚାପ ଟିକେ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ମକର ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଗବେଷଣାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ମେଡ଼ିକାଲ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କରିବେ। ଅର୍ଥ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଶାମିଶି ମିଳିବ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅଧିକ ବଢ଼ିପାରେ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ରହିଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ସେଥିରେ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅର୍ଥ ଲାଭର ମିଶ୍ରିତ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯେମିତି ଆୟ ସେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମର ସମ୍ମୁଖୀନ ଏହି ସମୟରେ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ନୂତନ କାରବାର, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ରବି ରହୁଥିବାରୁ ମନମାଳିନ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଉପୁଜିପାରେ। ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆପଣ ସଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ମହିଳାମାନେ ସୁଖୀ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ, ନୂତନ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଏହି ସମୟରେ ଲାଗି ରହିବ। ସପ୍ତମରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ନୂତନ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପୂର୍ବ ମାସଠାରୁ କିଛି ଉନ୍ନତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହା ବଢ଼ାଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରୀ କର୍ମରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କାହା ସହିତ ମତାନ୍ତର ଉପୁଜିପାରେ। କୋର୍ଟ କେସ୍, ବାଦ ବିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଋଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବେଳେବେଳେ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ହାର
ପୂର୍ବ ମାସ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଋଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। କିଣାବିକା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଡେଲି ଇନକମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଣୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା 12ଗୋଟି ରାଶିର ଫଳାଫଳ ରବିଙ୍କ ଚଳନକୁ ନେଇ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।